जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आजी अगस्त 25 तारीख सोमवार समस्त राशिर राशिफल। तेबे प्रत्येक दिनर राशिफल सर्वप्रथमे जानिबा पाई आम चैनल सह जोड़ी जानतु। तेबे आसंतु जानिबा प्रथम राशि मेष राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई जटिलतारे परिपूर्ण दिन हेबो। आपण काम पाई बहुत दौड़ुथिबे एवं आपणंक बापा मध्य आपणंकु किछि दायित्व देई पारंती, जेउथिरे आपणंकु आलस्य करिबा उचित नुहे। आपणंक बसंक कथाकु अणदेखा करंतु नाही एवं आपण काम संबंधी नूतन धारणा पाइबे। जदि आपण सेगुडीकु आपणंक व्यवसाय रे प्रयोग करंती, तेबे एहा आपणंक पाई भल हेबो एवं आपणंकर नेतृत्व दक्षता मध्य वृद्धि पाइब। आपणंक सम्मान वृद्धि पाइब। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि वृष राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई एक बहुत भल दिन हेबाकु जाउछि। पुरुणा शेयर रु आपणंकु भल लाभ मिलिब। जदि कौनसी रोग आपणंकु बहुत दिन धरी हैरान करुथिला, तेबे आपण सेथिरु बहुत परिमाण रे मुक्ति पाइबे। आपणंक घरे अतिथिंक आगमन जोगु परिवेश सुखद रहिब। आपण आपणंकर हबी पाई बहुत खर्च करिबे। जणे प्रतिद्वंदी आपणंकु हैरान करिबाकु चेष्टा करिबे। जदि आपणंक कर्म क्षेत्र रे कौनसी विवाद उपजे, तेबे आपणंक चिंताधारा सहित एहाकु स्वाभाविक करिबाकु चेष्टा करंतु। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि मिथुन राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई आपणंक कथा एवं आचरण उपरे नियंत्रण रखिबार दिन हेब। आपणंकु आपणंक पिलामानंक साथ उपरे विशेष ध्यान देबाकु पड़िब। एहा अनावश्यक जुक्तितर्कर कारण होई पारे। बाहारे खाइबारु दूरेई रुहंतु, नचेत आपणंकु पेट संक्रमण इत्यादि होई पारे। आजी जणे सहकर्मी आपणंक सहित विश्वासघातकता करि पारंती, जहा हेतु आपण बहुत दुखित हेबे। बहुत दिन परे जणे पुरुणा बंधुंकु भेटी खुशी हेबे। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि कर्कट राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई एक साधारण दिन हेबो। आपणंक काम पाई आपणंकु आपणंक बस्थारु प्रशंसा मिली पारे, जहा आपणंकु खुशी करिब। आपण आपणंक घरे एक पूजा पाठ आयोजन करि पारिबे। जदि आपणंकर कौनसी प्रिय जिनिस हजि जाइछि, तेबे आपणंकु ताहा मिलिबार समस्त संभावना अछि। आपण आपणंक भाई भौणींक सह किछि विषय रे कथा हेबे, जहा आपणंक दुहिंक मध्यरे थिबा फाटकु मध्य शेष करिब। आपण कौनसी काम पाई यात्रा करि पारिबे। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि सिंह राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई एक मजादार दिन हेबो। आपण बंधुमानंक सहित मजा करी किछि समय बिताइबे। सामाजिक क्षेत्र रे काम करुथिबा लोकंकु किछि बड़ दायित्व मिली पारे। आजी आपणंक सम्मान वृद्धि हेबो। व्यवसाय रे आपण काम विषय रे शीघ्रता देखाइबे, किंतु एहा आपणंक पाई भल हेबो एवं आपण आपणंकर आय वृद्धि करिबार उपाय उपरे पूर्ण ध्यान देबे। आपणंक चारि पाखरे रहुथिबा शत्रुमानंक प्रति आपणंकु टिके सतर्क रहिबाकु कदिब। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि कन्या राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई सकारात्मक फलाफल आनिब। आपणंकु सरकारी योजनार पूर्ण लाभ मिलिब, किंतु आपणंकु आवश्यकतार कार्यगुड़िक उपरे पूर्ण ध्यान देबा उचित। आपणंकु कौनसी विरोधींक द्वारा प्रभावित हेबारु रक्षा करिबाकु पड़िब। एकाठी बसी आपणंकर टंका संबंधी मामला समाधान करिबाकु चेष्टा करंतु। आपणंक पाई प्रगति पाई नूतन रास्ता खोलिब, जहा आपणंकु खुशी करिब एवं बंधु माने मध्य आपणंक पाई किछि निवेश संबंधी योजना आनी पारंती। तेबे एहा आपणंक पाई भल हेबो। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि तुला राशिर विषय रे। आजी आपणंकर निष्पत्ति नेबार क्षमता भल रहिब। नूतन घर इत्यादिर स्वप्न पूरण हेबो। आपण एक छोट दूरता यात्रा रे जाई पारंती, जहा आपणंक पाई लाभदायक हेबो। आपण काहाकु भेटिले परिवेश सुखद रहिब। आपणंकु बड़ लोकंक कथारे ध्यान देबाकु पड़िब। जदि आपण अणदेखा करंती,
तेबे सेमाने परे आपणଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସର ସହିତ କାମ କରିବାର ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ। କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବକେୟା ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣ ଏକାଥରେ ଅନେକ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ସେମାନେ ସରକାରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପେଟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କିଛି କଥା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଦିନ ହେବ। ଆଜି କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯେକୌଣସି କାମ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିଣିପାରିବେ। କାହାର ଶୁଣା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭଲ ଲାଭ ଦେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଣିବ, ତେଣୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପରିବାରରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ କାମ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏମିତି ସବୁଦିନର ରାଶିଫଳ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।